अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 177th मुलाकात है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से नवाजिए। जैसा कि 2000 में मैं यूरोप गया, हॉलैंड, वहाँ से भाइयों के साथ मशवरे के बाद इमिग्रेशन के लिए पुर्तगाल गए। लिस्बोन है उसका कैपिटल। लिस्बोन से आगे कोइम्ब्रा एक जगह है, उसके आगे कस्बा है पोकारीसा। वहाँ से मैंने इमिग्रेशन का वीज़ा हासिल किया। वो रेजिडेंशियल वीज़ा है, जिसका मतलब है आप विदिन कंट्री जिधर मर्ज़ी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन लीगली यूरोप में मूव नहीं कर सकते। इलीगल आप जाते हो, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पकड़े जाते हैं तो आपको वापस पुर्तगाल भी भेज सकते हैं और वापस आपको होम कंट्री भी भेज सकते हैं। इस तरह वीज़ा लेने के बाद मैं पाकिस्तान आ गया था और अब मैंने वापस हॉलैंड जाना था। तो बाई एयर जाना पुर्तगाल से हॉलैंड या बेल्जियम मुश्किल था, क्योंकि शेनिगन का रूट आप इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडेंशियल वीज़ा पे आप लीगली मूव नहीं कर सकते। यहाँ जो एजेंट लोग कहानियाँ सुनाते हैं वो झूठ बोलते हैं। हाँ, आप डंकी लगा सकते हैं इलीगल तरीके से, और मैं भी अब डंकी लगाने चला था। लिस्बोन में जैसे मैंने आपको बताया, शमशाद नामी लाहौर का लड़का था। ही वॉज ए फेयर पर्सन। उसके साथ मेरी बात हो गई, पैसे डन हो गए। उसने कहा जी जब मैं आपको बेल्जियम पहुंचाऊंगा आप मुझे पेमेंट कर देना। बेल्जियम में मेरे भाई रहते थे, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी। एक और आदमी उसने एंगेज किया। इस तरह हम दो थे, क्योंकि वापसी पे उसने वहाँ से कुछ लड़कों को कैरी करना था, तो वो हम दो को लेके वहाँ से चल पड़ा। गाड़ी उसने रेंट कार ली हुई थी। एक्सपर्ट ड्राइवर था, नमाजी आदमी था। हम ज़ोहर के वक़्त निकले, रास्ते में असर की नमाज़ पढ़ी। जैसे ही हम स्पेन के बॉर्डर के थोड़ा पीछे थे, तो वहाँ जो सराय होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, जिनमें जाते हुए टूरिस्ट यहाँ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो रुकते हैं। वहाँ पे रुके। शमशाद भाई कहने लगे चलो यहाँ पे अशा की नमाज़ पढ़ लें। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास कुछ डॉलर थे जो मैंने पैंट की अंदरूनी जेब में, फ्रंट में जो अंदरूनी जेब होती है, वहाँ रखे हुए थे, क्योंकि एक पीछे आदमी बैठा था, एक शमशाद था। मेरे लिए नए थे, एहतियात ज़रूरी थी। पहली दफ़ा इनके साथ सफ़र कर रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी एहतियात ही हो तो बेहतर है। इस तरह जब वहाँ उतरे रेस्टोरेंट पे नमाज़ पढ़ने के लिए, मसल्ला उसने रखा हुआ था गाड़ी में, तो वहाँ पे नमाज अदा की। रेस्टोरेंट से उसने कोल्ड ड्रिंक लिए। जैसे ही हम गाड़ी की तरफ आए, तो मैं जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा तो नीचे कुछ डॉलर गिरे हुए थे। मैं डॉलर पकड़ के गाड़ी में बैठ गया। मैं हैरान था। शमशाद कहता है एहसान साहब क्या बात हुई है? मैंने कहा यार पता नहीं, ये डॉलर गिरे हुए मिले हैं, ये किसके हैं? यहाँ 2-3 गाड़ियाँ और भी खड़ी थी। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि मेरी छठी इसने काम किया कि जो तुम्हारे पास डॉलर है वो किधर है? जब मैंने पैंट की फ्रंट जेब देखी तो वही मेरे गिरे हुए पैसे थे। शुक्र है अमाउंट काफ़ी थी, किसी के हाथ नहीं चढ़ी, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था।
جو نماز ادا کی اس میں سفر بخیریت کی دعا مانگی، وہ قبول ہو گئی۔ اس طرح بڑے نقصان سے میں بچ گیا۔ شمشاد نے کہا کہ ہماری گاڑی 130 سے 140 کلومیٹر کی رفتار سے جائے گی، ہم نے رکنا کہیں نہیں ہے، آٹو بان پہ ایک سپیڈ مینٹین کرنی ہے، جہاں پہ ٹول پلازے آنے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کتنے یورو دینے ہیں، میں نے چینج وغیرہ رکھا ہے، کیونکہ ہم کسی ٹول پلازے پہ زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتے، اور اگر میں نے انہیں بڑا نوٹ دیا تو انہیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ ٹریول کر رہا ہے، اس لیے میں نے چینج لے کے پہلی گاڑی میں رکھ لیا ہے کہ جہاں پہ آٹومیٹک پیسے ڈالتے ہیں میں وہیں پہ ڈالوں گا اور وہیں سے میں آگے نکل جاؤں گا، تاکہ میں رکوں نہیں اور دوسروں کی نظر آپ پر نہ پڑے جو گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اس طرح اس نے کہا، آپ احسان صاحب میری آنکھ نہیں لگنے دینا، مجھ سے گپ شپ کرتے رہنا۔ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم اسپین میں داخل ہو گئے، تقریباً 3500 کے کلومیٹر کے قریب ہالینڈ تک بیلجیم تک کا سفر تھا، اور بہت لمبا سفر تھا۔ پھر راستے میں پیٹرول بھی لینا تھا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے گاڑی چلائی اور میں نے اسے باتوں میں لگائے رکھا تاکہ اسے نیند نہ آئے۔ جہاں وہ مناسب سمجھتا کہ یہ پیٹرول پمپ سیف ہے، وہاں پہ رک کے اندر ٹک شاپ پہ جاتے، کولڈ ڈرنک بسکٹ لیتے اور واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے۔ اس طرح پوری رات ہم اسپین میں ٹریول کرتے رہے۔ یورپ کا بہت بڑا ملک ہے۔ سحری کے ٹائم ہم فرانس کے قریب پہنچے۔ اس نے مجھے کہا جی وہ اسپین کا بارڈر ہے جہاں سے ہم نے فرانس میں انٹر ہونا ہے، لیکن شان صاحب میں اس کو بائی پاس کرنے لگا ہوں، ہم نے ادھر نہیں جانا۔ اس نے آبادی میں گاڑی ڈالی جیسے ہمارے ٹاؤن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ راستہ بھول گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوئی چھوٹا سا ایئرپورٹ دیکھا، وہاں پہ چھوٹے طیارے کھڑے تھے، ایک چوراہے پہ کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک بائک پہ، اب صبح ہو چکی تھی تقریباً، ایک لڑکا بائک پہ نظر آیا، اس نے اس کو اشارہ کیا، اس نے اس سے راستے کا پوچھا، اس نے گائیڈ کر دیا۔ جب اس نے گائیڈ کیا ہم اس طرف چلے تو وہ راستہ اب پہاڑوں کے درمیان میں تھا، ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ تھے اور ہم ان پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی روڈ پہ ٹریول کر رہے تھے۔ پکڑے جانے کا ڈر تو پرتگال سے نکلتے ہی ہمارے ساتھ تھا، اب وہ ڈر بڑھنے لگا جیسے جیسے ہم کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، اور ایک ایسی روڈ پہ جا رہے تھے جہاں پہ اگر کوئی پولیس والا دیکھتا تو لازم ہمیں روک کے پوچھتا کہ آپ نے آٹو بان کا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ پولیس سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اس طرح اچانک ہمیں مین روڈ کی لائٹیں نظر آئیں۔ اس نے کہا احسان صاحب آپ فکر ختم ہو گیا ہے، اب ہم اسپین سے خیریت سے باہر نکل آئے ہیں، بارڈر ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اب میں موٹر وے پہ آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس طرح تقریباً فجر کا ٹائم تھا کہ ہم فرانس میں انٹر ہوئے۔ اس نے کہا چلو یہاں پہ بائی پاس پہ ریسٹ ہاؤس ٹائپ ہٹ بنی ہوئی تھی، اس نے کہا یہاں پہ رکتے ہیں، نماز بھی ادا کریں گے فجر کی
थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। जैसे ही उसने गाड़ी रोड से नीचे टर्न की, स्नो थी, मेल्ट नहीं हुई थी, गाड़ी ऐसी स्लिप हुई कि जो पुलिस का काशन वाला लगा होता है साइन बोर्ड, गाड़ी सीधी जाके उसको लगी। गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। मैंने हैंड ब्रेक भी खींची, लेकिन फिर भी गाड़ी स्लिप खाती हुई सीधी उससे जा टकराई। वो पोल उखड़ के ज़मीन पे गिर गया। ये बहुत बड़ा हादसा था। अब हमारे बचने को कोई चांस नहीं थे, क्योंकि ज़मीन से 2-3 फुट गहरा था वो, और जब वो उखड़ा तो सारी मट्टी भी बाहर आ गई। मट्टी गीली थी। गाड़ी हमने खड़ी की, गाड़ी को फ्रंट पे डेंट पड़ गया, उसका रेडिएटर लीक कर गया। मैंने कहा शमशाद भाई बाकी काम बाद में, इस काशन मार्क को ज़मीन में दोबारा दबाते हैं और इसको सीधा करके लगाते हैं। हमने कोई घंटा लगा के उसको दबाया, सीधा किया। उसी तरह पहले मट्टी फिर घास। अब तकरीबन को गौर से देखता तो नज़र आता कि इससे कोई चीज़ टकराई है। शुक्र है कि हमने उसको सीधा करके खड़ा किया। अब हम नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज़ पढ़ के जब गाड़ी की तरफ ध्यान मारा तो बोनट के नीचे पानी पानी था। इसका मतलब था कि बोनट लीक हो चुका है, बोनट फट चुका है। बोनट नहीं, उसके अंदर जो रेडिएटर होता है सारी, कि रेडिएटर लीक कर गया। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। अभी हम 700-800 किलोमीटर दूर थे पेरिस से जब ये हादसा पेश आया। डर था, खौफ था, हर तरह का खौफ था। खैर आगे क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। तकरीबन 6-7 घंटे का, 8 घंटे का सफ़र बाकी था। वो हमने कैसे गुजारा वो आपसे अगले एपिसोड में शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।